आसनसोल के हीरापुर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अब तक जहां सेल द्वारा अपनी जमीन पर कथित अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर चलाए जाने की खबरें सामने आती रही है, तो वहीं इस बार एक जमीन मालिक ने उल्टा सेल पर ही उसकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। घटना बंडपुर के हीरापुर मौजा अंतर्गत रिवर साइड इलाके की बताई जा रही है। जमीन मालिक का आरोप है कि एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि उनकी जमीन पर सेल की ओर से कब्जा कर लिया गया और वहां बाउंड्री बनाने का काम चल रहा है। आरोप है कि आज भी रोज की तरह मिस्त्री और मजदूर मौके पर पहुंचे थे और सेल के निर्देश पर बाउंड्री निर्माण का काम कर रहे थे। इसी दौरान जमीन का दावा करने वाले वास्तविक मालिक मौके पर पहुंचे। उनके हाथ में कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। साथ ही उन्होंने जमीन से संबंधित पर्चा और दस्तावेज भी दिखाए और ये दावा किया कि उक्त दस्तावेज उसी जमीन के हैं। मामले को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल बाउंड्री निर्माण का काम रुकवा दिया गया। जमीन मालिक का आरोप है कि उन्होंने सेल के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें टाउन ऑफिस जाने के लिए कहा गया। जमीन मालिक का कहना है कि जब जमीन उनकी है तो वो सेल के कार्यालय क्यों जाएं? अगर सेल को इस जमीन को लेकर कोई बात करनी है तो उसके अधिकारी खुद उनके पास आए। फिलहाल सेल की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं अभी तक कोई अधिकारी मौके पर जमीन का निरीक्षण करने भी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार घटना के बाद सेल की ओर से ही कथित तौर पर बनाई गई बाउंड्री को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। मौके पर स्थानीय बीजेपी नेतृत्व के लोग भी मौजूद रहे, लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर जमीन का वास्तविक मालिक कौन है और किसके दस्तावेज सही है। पुलिस की जांच और संबंधित जमीन के दस्तावेजों की जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। অভিযোগ উঠেছে যে মানে ব্যক্তিগত জমির উপর সেল আইএসপি সেটার কনস্ট্রাকশনের কাজ করছে, তো ওনারা এসে আজকে স্টে অর্ডার নিয়ে এসেছেন। তো এই বিষয়ে কি বলবেন আপনি? আমি দেখলাম আমাকে এনারা ওই যে বিশ্বনাথ ঠাকুর মশাই যিনি আছেন আমাদের 96 ওয়ার্ডেরই পরে, তিনি এনে আমার সঙ্গে খুব ভালো পরিচয়, মানে যেহেতু আমাদের পাড়ারই, তো এনে বলছিলেন কাল পরশু থেকে বলছিলেন যে আমার এরকম জায়গা আছে, সেল জবরদস্তি ঘিরছে, জবরদস্তি বাউন্ডারি ওয়াল করছে। তো এনারা কোর্টে যান, কোর্ট থেকে এনারা স্টে অর্ডার কিছু নিয়ে আসে, ঠিক আছে, কোর্ট থেকে ইনজাংশন দেয়। তা সত্ত্বেও নাকি এরা মানে কোর্টের আইন অবমাননা করে এখানে ঘেরা চলছে। ওই দেখুন লেবার মিস্ত্রি সব দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে। কোর্টের আইনের কোনো ভ্যালু নেই, যে কোর্ট থেকে ইনজাংশন দিয়েছে সেটা মানে উপেক্ষা করে এনারা নিজের কাজ করছেন। তো সেই হিসাবে এনারা থানা যায়, আমাদেরকেও জানে, আমরা স্পটে আসি, স্পটে এসে আমরা জিনিসটা দেখি সত্যি কাজ এনারা চালাচ্ছে। দেখুন পেছনে কাজ চলছে ইনজাংশন থাকা সত্ত্বেও। এখন এই মুহূর্তে আপনাদের তরফ থেকে কতটা কি মানে এইখানে জমি যার সে যেন পায়, এনার কাগজ এনারা দেখাচ্ছেন, এনার আরএস আছে, এলআর আছে, সার্চিং যেটা আছে সবকিছুই এদের দেখছি আমি, দিয়েছে, আরটিআই করেছে, ঠিক আছে। তো এনার কাগজ কোর্টে সাবমিট করবে, আর সেলের যা কাগজ আছে সেলের কর্তৃপক্ষ কোর্টে সাবমিট করবে। যার কাগজ লিগেল থাকবে সে কোর্ট বিচার করবে। এখানে তো সেলের আধিকারিক তো আসেনি, এরা নাকি বলেছে, আপনারা বলেছিলেন, আপনি ফোন করেছিলেন সকালে। দেখুন সেলের আধিকারিককে ফোন করছে, এরা স্পটে বাউন্ডারি জবরদস্তি করছে। আমরা কেন অফিসে যাবো? আমার প্রপার্টি, আমি অফিসে যাবো? আপনি আসুন। আপনি জবরদস্তি এইভাবে যদি সেল করছে এটা ভুল আমি বলবো, যদি জবরদস্তি করছে, কারণ এটা এখন তো কোর্টের ব্যাপার আছে, তো কোর্ট থেকে ডিসিশনটা হবে, যেটা হবে। কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে? আমাদের পদক্ষেপ নেবার তো কিছু নেই, এটা আইনের মাধ্যমে যাবেন, আইনের পাতায় যেটা লেখা আছে সেটাই হবে। আমরা এনারা ডেকেছেন, আমরা স্পটে এলাম, থানা আসবে, হয়তো কাজটা বন্ধ হবে, যেহেতু ইনজাংশন আছে, কাজ তো কনস্ট্রাকশন আর হবে না, ওরা তো কনস্ট্রাকশন করতে পারে না, কারণ জায়গা না। আপনার কত পার্সেন্ট ঢুকে আছে? মোটামুটি 80% ভিতরে, 80%, 90% ঢুকে আছে। 80-90% ভিতরে আছে, কিছুটা বাইরে আছে, মানে কিছুটা জায়গায় ঢুকে আছে, সেটা সমেত সেল ঘিরে দিচ্ছে। ওদের বলার বক্তব্য এটাই। আমার নাম সমু ভান্ডারী, আমি ওবিসি মোর্চার কনভেনার আছে আসানসোল সাউথের। যে দিচ্ছে সেল, তো এর যখন মানে এতটা যখন বাউন্ডারি দিয়ে দিল, এর আগে কি আপনি জানতেন না? না, জানতাম না, মানে আমার ওই দিকটা পর্যন্ত যায়নি, ওইখান থেকে স্টার্ট করেছে। আমি আজ 2 দিন ধরে দেখছি আমার জায়গাটা ঘিরছে, তখনই আমার লেগেছে, ভাই এটা তো আমার জায়গা। ওই জন্য আমি কালকে 2বার এসেছি, আমরা পরশু এসেছি, কিন্তু কোনো কথাই শুনছে না। লাস্টে আমি বাধ্য হয়ে কোর্টে গেলাম। তো সেল হঠাৎ এরকম কেন করছে? সেলের কাছে কি বৈধ কাগজপত্র নেই, বা সেল কি জানতো না? সেটা কি সেল বলতে পারবে? সেটা তো আমরা বলতে পারবো না। বৈধ কাগজ আমাদের কাছে আছে, আমরা বৈধ কাগজ নিয়ে এসেছি, স্টেট গভর্নমেন্টের
সার্চিং রিপোর্ট, আমাদের সিএস রিপোর্ট, আরএস রেকর্ড সব আমাদের নামে, আমার দাদুর নামে আছে। আমি নিয়ে এসেছি কাগজ, যদি সেলের কাছে যদি কোনো রেকর্ড থাকে দেখাক, আমি কোনো কথা বলবো না, ছেড়ে দেবো। এই জমিটা কোন জায়গায়? তো ভাবছে একদিনে কাজটাকে টেনে নেবার। তো আমি আইনের উপরে ভরসা রাখি। আইন যেটা কলমে লিখে দিবে সেই কলমেই যেন সেই ব্যবস্থা হয়। আর সেল আইসপি যেটা করছে, আমি একটা কথা বলতে চাই যে সেল আইসপি তো বেশি নলেজেবল। যারাই সেল আইসপির হয়ে যারাই কাজটার অর্ডার নিচ্ছে বা যা করছে তারা বেশি নলেজেবল। তাদেরকে সেটা তারা পড়াশোনা করে পড়ে সেল আইসপিতে চাকরি পেয়েছে, তারা এটা জানা উচিত ছিল যে এটা কাদের জমি। তাদের যদি জমি হয় তা আপনারা সেলকে কখন জানিয়েছেন? আমার সেলকে পরশু দিন জানিয়েছি, গতকালও জানিয়েছি যে অলরেডি আছে। তারপরে রাতারাতি ওই বড় ডোজারে করে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।